tumawa. Pigilan mo muna yung kaharutan mo. Serious sana, hindi laruan yan. Isas next. So meron na tayong powder burns. Oo nga eh. Hindi, wala rin ito. Reload lang. Ah. Dapat para pin-test, positive na tayo, di ba? Oo. Wala daw ito. Pero dapat meron dahil Meron, di ba? Kasi hindi nag-ignite eh. baril na rin yan eh. Siguro konti lang. Pero naamoy ito eh. Naamoy mo ba? Pagputok niya, di ba? Nabitawan ko rin yung kaliwa ko. Nung unang putok ko. Oo! One step forward, mas malakas. Para mapigilan mo. Whatever happens, wag mo bibitawan yan. Yung trigger ha. Baliktad. Baliktad. Push. Baka matindot. Bitaw. Okay. Then aim. Hawakan mo mabuti. Grip. Bitaw. Taas po ng konti. Taas. Yan. Okay. Yes. Mataas yan. Baba Aim mo for the mabuti. target. Hindi bitawan. Sige. Oo. Okay. Control. Control mo nga. Grip po. Grip. Ate muna. Yes. Alpha, alpha. Go! Sige. Okay. Okay. Hawakan mo mabuti. Grip, grip. Punta. Grip. Punta. Aba, gitna ah. Aba, magkatabi yun ah. Patay ka Kuya Art. Magkatabi yun ah. Oh. Balikat yun ah. Okay. Oops. Release magazine. Release. Nakatutok ka. Ang tutok sa taas. Release magazine. Oh, okay. Press ko ito. Press. Pababa. Yan. Cock 3 times. Baliktad. Yan. Tatlo. One. Sige, okay na. Patok. Putok. Okay. Okay.